Thank you very much, Dean Mariels. I'm honored to be here. It's a privilege to see so many of you. I must say I'm thrilled to be at this great university, which has a tradition of open and democratic discussion, and I look forward to having a frank and full conversation, as we say in the diplomatic world. Terima kasih banyak, Dekan Mario. Saya merasa terhormat berada di sini. Di sini merupakan hak istimewa untuk melihat begitu banyak dari Anda. Saya harus mengatakan bahwa saya senang berada di universitas yang hebat ini yang memiliki tradisi diskusi terbuka dan demokratis. Dan saya berharap dapat melakukan percakapan yang jujur dan penuh sebagai yang kita katakan di dunia diplomatik. Because the issue I'm going to talk with you about is, there isn't one truth, of course. Truth is a relative term. At one point, the truth was the world was flat. When we talk about truth in science, of course, it's always relative. But there are now more than 6 billion cell phones in the world today. Karena masalah yang akan saya bicarakan dengan Anda adalah tidak ada satu kebenaran. Tentu saja, kebenaran adalah istilah yang relatif pada satu titik kebenaran. Dunia itu datar. Apa yang kita bicarakan tentang kebenaran dalam sains tentu saja selalu relatif. Tapi sekarang ada lebih dari 6 miliar ponsel di dunia saat ini. 8 billion wireless transmitting devices, more than 50 billion are anticipated to form the Internet of Things, and we have to recognize that we don't know a lot about the public health and environmental effects of this form of radiation. 8 miliar perangkat transmisi nirkabel, lebih dari 50 miliar diantisipasi untuk membentuk Internet of Things. Dan kita harus menyadari bahwa kita tidak tahu banyak tentang kesehatan masyarakat dan dampak lingkungan dari bentuk radiasi ini. You've mentioned some of my career. I won't go through this in any great detail, but I would say to you that probably the most important thing I did, and I see many people in this room aren't even old enough to remember it. Anda telah secara singkat menyebutkan beberapa karir saya. Saya tidak akan membahas ini secara rinci, tapi saya akan mengatakan kepada Anda bahwa mungkin hal terpenting yang saya lakukan, dan saya melihat banyak orang di ruangan ini bahkan belum cukup umur untuk mengingatnya. But long time ago, you used to have smoke on airplanes. People could smoke tobacco on airplanes. And I was involved as a young scientist in the committee that actually reviewed the data and recommended that there be no smoking on airplanes. Tapi dulu ada asap di pesawat. Orang bisa merokok di pesawat. Dan saya terlibat sebagai ilmuwan muda dalam komite yang benar-benar meninjau data dan merekomendasikan agar tidak merokok di pesawat. You may be shocked to hear that it was even a question for science at the time, but it was. And when I look at what we know now about mobile phone radiation, I see some very interesting similarities, because there were a lot of questions that were raised about the safety of tobacco on airplanes. Anda mungkin terkejut mendengar bahwa itu bahkan pertanyaan untuk sains pada saat itu. Tetapi memang demikian. Dan ketika saya melihat apa yang kita ketahui sekarang tentang radiasi ponsel, saya melihat beberapa kesamaan yang sangat menarik. Karena ada banyak pertanyaan yang diajukan tentang keamanan tembakau di pesawat terbang. And they were in fact legitimate questions, things we did not know. There are a lot of important questions to be asked about mobile phone radiation today, without any doubt. But the reality is we're not asking those questions. And with the exception of some researchers here and elsewhere, very little new research is being done in this field. Dan itu sebenarnya pertanyaan yang sah. Hal-hal yang kita tidak tahu, ada banyak pertanyaan yang penting yang ditanyakan tentang radiasi ponsel hari ini tanpa keraguan. Tetapi kenyataannya adalah kita tidak menanyakan pertanyaan itu. Dan dengan pengecualian beberapa peneliti di sini dan di tempat lain, sangat sedikit penelitian baru yang dilakukan di bidang ini. So it's a thrill to be here because Australia has been a leader in research in the field of electrical engineering and its applications to medicine, doing some of the most exciting work in the world and funded by institutions around the world, including the U.S. Department of Defense. Sangat menyenangkan berada di sini karena Australia telah menjadi pemimpin dalam penelitian di bidang teknik elektro dan aplikasinya pada kedokteran, melainkan beberapa pekerjaan paling menarik di dunia dan didanai oleh institusi di seluruh dunia, termasuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat.
And I've worked at some of the top institutions in the world in science, and so when I first thought there could be something wrong with mobile phones, I actually owned 3 phones. Dan saya telah bekerja di beberapa institusi terkemuka di dunia dalam bidang sains. Dan ketika saya pertama kali berpikir mungkin ada yang salah dengan ponsel, saya sebenarnya memiliki 3 ponsel pada saat saya memiliki 2 sekarang. At the time, I own 2 now. And everybody has to downsize a bit. And I didn't believe there was a problem, and I thought if there were a problem, I would know about it because of course I knew all about what was important in science. Dan setiap orang harus berhemat sedikit. Dan saya tidak percaya ada masalah dan saya pikir jika ada masalah saya akan mengetahuinya. Karena tentu saja saya tahu semua tentang itu penting dalam sains. Well, I was wrong. I liked the fact that I could call people or actually send them messages and expect an answer at all hours of the day. And found it kind of fun in the beginning. And when somebody said to me there could be a problem with this with our health, I said, oh, don't be ridiculous. If there was a problem, I'd know about it. Ya, saya salah. Saya menyukai kenyataan bahwa saya dapat menelpon orang atau benar-benar mengirim pesan kepada orang dan mengharapkan jawaban setiap saat sepanjang hari. Dan merasa agak menyenangkan pada awalnya. Dan ketika seseorang berkata kepada saya bahwa mungkin ada masalah dengan kesehatan kita, saya berkata, oh, jangan konyol. Jika ada masalah, saya akan mengetahuinya. Well, I was wrong. And what I now know is that information is being sent to people routinely to give them safety information. I'm going to ask you to help me out here by looking at how many of you have an iPhone? Now, I assume you didn't all turn them off. So, for those of you who have an iPhone, would you raise your hand again? Ya, saya salah. Dan yang sekarang saya ketahui adalah bahwa informasi dikirimkan kepada orang-orang secara rutin untuk memberi mereka informasi keselamatan. Saya akan meminta Anda untuk membantu saya di sini dengan melihat berapa banyak dari Anda yang memiliki iPhone. Sekarang saya berasumsi Anda tidak semua mematikannya. Jadi bagi yang memiliki iPhone pasti Anda tidak akan mengacukan tangan lagi. I'd like you to share with your colleagues. So please go to the settings on your phone, all right? Please take a moment and nod when you've got there. All right? And be prepared to share, all right? Go to settings on the phone. Got there? All right. Now, get to settings. Now go to about. I'm sorry, you have to go to general first. There's a mistake here. Saya ingin Anda berada dengan rekan kerja Anda. Jadi silakan buka pengaturan di ponsel Anda. Baik, harap luangkan waktu sejenak dan mengangguk ketika Anda sudah sampai di sana. Baiklah, dan bersiaplah untuk berbagi. Baik, pergi ke pengaturan di telepon. Sampai di sana? Baiklah, sekarang masuk ke pengaturan. Sekarang pergi ke fitur tentang. Saya minta maaf, Anda harus pergi ke umum dulu. Ada kesalahan di sini. You have to go to general. All right? Under general, under settings. Then go to about, which is at the top. You got there? About? Yes? Okay. Now you have to scroll all the way down to something you don't normally see, called legal. Saya harus pergi ke general atau umum. Baik, di bawah umum, di bawah pengaturan, lalu pergi ke tentang yang ada di atas. Anda sampai di sana? Tentang. Ya, oke. Sekarang Anda harus menggulir ke bawah ke sesuatu yang biasanya tidak Anda lihat, yang disebut legal. You got to legal? All right. Now click on RF exposure. Now you can read it later, but it's basically telling you that you need to know that you cannot keep the phone directly next to your body without exceeding the as-tested exposure guidelines. Baiklah, sekarang klik pada exposure RF. Sekarang Anda dapat membacanya nanti, tetapi pada dasarnya memberitahu Anda bahwa Anda perlu tahu
bahwa Anda tidak dapat menyimpan telepon langsung di samping tubuh Anda tanpa melebihi pedoman paparan yang telah diuji. And by the way, the iPhone does it. I happen to know how to find it on the iPhone. I'm just learning the Android system myself. But all smartphones come with some information that basically says, don't keep the phone in your pocket or you will exceed the as-tested exposure guidelines. Now, how many of you knew that before today? Dan ngomong-ngomong, iPhone melakukannya. Saya kebetulan tahu bagaimana menemukannya di iPhone. Saya baru belajar sistem Android sendiri, tetapi semua smartphone datang dengan beberapa informasi yang pada dasarnya mengatakan jangan simpan telepon di saku Anda atau Anda akan melebihi pedoman paparan yang telah diuji. Sekarang berapa banyak dari Anda yang tahu itu sebelum hari ini?